أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kali lagi coba diperlambat sedikit. أعوذ A-nya بالله pendek dan au a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان Sekarang الرجيم. kita sempurnakan ya sukun lain. Apa itu ya sukun lain? Ya sukun sebelumnya fathah. Tipiskan, baca. Syaitoni saja. Syaitani. Nah, gitu. Jadi bukan syaitoni, syai minasyaitonir rajim. Minasyaitonir Oke, rajim. ulang dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, بسم الله الرحمن الرحيم. terus. ويل ويل للمطففين. Oke. Berapa harokat, Vin? Bisa berapa Dua harokat harf aja? bisa dua, empat, enam. 6. Ya. Terus. الذين إذا اكتالوا على الناس Oke. يستوفون. Pertama, tipiskan iktalu, idza iktalu, jangan talu, tebel lu, tipiskan lu. Kemudian tipiskan yastaufun, idza iktalu ala nasi yastaufun. Coba. إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Oke. Satu ayat lagi. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Oke. Waw sukun aliran suara. Waw sukun setengah mengalir. Setengah mengalir apa saja? Lin Umar. Ada waw di Lin Umar. Lin Lam Lin Umar. Oh, tidak, Enggak nggak ada. ada ya Ustaz. Oke. Yang ditertahan ada enggak? Tidak Apa saja yang mengalir. tertahan? Tak, Ajidi rangkai dengan kalimat ya, aji, ya. Aji di toko Batik. Aji di batik. toko Iya, batik boleh, kitab boleh. Oke. Enggak ada ya? Nah, tidak berarti ada kalau gitu dia mengalir sempurna. pernah. Nah, mengalir sempurna tuh jangan jadi dua harokat. Cukup mentok mengalir sempurna aja. Wa idza kaluhum aw wazanu. Jangan aw wazanu. Wawunya jadi dua harokat. Aw wazanu. Jangan aw wazanu. Gitu. Oke, ulang. Iya Ustaz. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ah, seperti panjang. Aw ayuksi. Aw wa. Aw wa yuksi. Panjangnya waw sukun sama seperti ho sukun. Nah, sedikit koreksi. Stabil dua harokat. Ru tebal. Run, jangan ruon. Nah, yang soab yang lebih tepat kalau run, run jangan ruon. Beda nggak? Beda Ustaz. Nah, coba yuh sirun. Yukhsirun. Nah, dah. Lanjut ayat yang sama Pak Hardi tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بس بسم الله الرحمن الرحيم Oke, ويل وي ويل للمطففين Masya Allah. Terus, الذي الذين إذا الذين إذا اكتالوا على الناس على الناس يس يستوفون oke. Percikan angin pada kaf. Coba. Izakta, izakta, إذا 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 اكتا zakta. Ada bunyi izakta. إذا إذا اكتا Ah, harus ada begitunya ya. Harus ada percikan angin. Ya, masih ingat apa saja huruf yang mengalir nafas atau terdengar angin ketika kita ucapkan? Huruf apa saja? Coba, masih ingat hurufnya? Pak Andi, huruf yang mengalir nafas. mengalir nafas. Dirangkai dengan kalimat. Oke, hafalkan sekarang ya Pak Hardi juga Pak Andi. Nih, fahassahu. Sun sakat Ya, fahassahu. Fahassahu syakhsun. Syakhsun. Shin, kho, sod. Habis itu sakat. Sini di pinggir biar nggak kehalang basmalah. Sakat. Nah, hafalkan Pak Hadi ya. Fahassahu syakhsun sakat. Ini harus dihafal mau nggak mau. Jadi, kalau kita ucapkan huruf-huruf ini harus terdengar nafas, angin. Kalau selain ini nggak boleh ada angin. Ya, oke coba. Fahassahu syakhsun sakat. Bisa ya hafal ya? Ya, sambil ngaji, sambil hafal ya. Oke, ya, coba. Jadi kalau kita baca izakta nggak ada nafas terdengar pada kaf, harus terdengar nafas karena termasuk di fahassahu syakhsun sakat. Baca izaktalu 'alan nasi yastawfun. إذا 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 اكتالوا على Lu panjang. الناس Talu 'ala. يستوفون Izaktalu 'ala. Iza, إذا 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 iza. إذا إذا Lu panjang. اكتالوا Talu. على Nah, Idza إذا ktalu ala. Lu إذا panjang. Lunya panjang. اكتالوا على الناس يستوفون Tipiskan tau. Coba. Yastawfun. Ya يستوفون ulang. Idza ktalu ala nasi yastawfun. إذا اكتالوا على الناس Alan. Nah, tambah dengan. يستوفون Alan. على الناس يستوفون Oke. Terus. Ayat kedua. Ayat وإذا ketiga maaf. كان و وإذا كالوهم أو أو وزنهم Oke. Tebalkan يخسرون kho sukun. Kapan kho sukun tebal? Ketika diawali fathah sama dom mah.
Coba yukhsirun. Ah, Yukhsirun. betul. Ro-nya Ya. juga Oh, tebal, Ustaz. betul. Yukhsirun. Yukhsirun. Oke, ulang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa wa وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Ah, Masya Allah. Lanjut Pak Andi, silakan. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Oke, coba tutup hidung. Ketika U. Mab'uthun. ba Ketika U. Ketika U yang ditutup. mab'u Ah, mab'uthun. nggak ada ya? Ya Oke, Ustaz. ulang. Ala yadhunnu. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Ulang annahum sampun ada mah bukan hum tapi hum annahum mab'utsun. أنهم مبعوثون Terus ليوم tambah عظيم tebal dhi liyaumin ليوم عظيم ya. Terus يوم يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين coba saja. Bil'a. بالع Tanpa mantul. Tanpa mantul lam. بالع Masih sedikit. Bil'a. بالع Ya. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم يوم يا tipis ya. يوم يقوم الناس لرب العالمين Masya Allah. Silakan Pak Hardi. ألا يا ألا يظن Dhunnu'u. ألا ي ألا يظن Dhunnu'u. Nah, ظنوا ya. ألا يظن Dhunnu'u. U-nya pendek ya karena ini wawunya nol. Nol itu artinya nggak ada kan? Nah, di atas waw ada nol. Nol artinya nggak dianggap. Berarti wawunya nggak boleh dianggap ada. Ketika waw kita anggap nggak ada, maka u-nya jadi pendek. Kecuali waw kita anggap ada, maka dibaca ulaik. Tapi karena di atas waw adalah nol, maka nol meniadakan huruf waw sehingga waw tidak memanjangkan u. U hanya satu harokat dibaca ulaika. Ulang. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Masya Allah. Lebih muncul angin. Coba. Sun. Gigit lidah. Sun. Oke, ulang. ألا يظن ألا يظن
ألا Dhunnu. يظن أولئك أنهم مبعوثون Terus, ليوم عظيم tipiskan liyaumin ليوم ع... ليوم عظيم tambal tebal lim. ليوم عظيم Betul. Terus, يوم يقوم الناس لرب ah, العالمين dua kali ya berdekatan, samakan tipisnya. Yauma yaku, jangan yauma yaku, yauma ya, yauma ya. Hati-hati kepancing tebalnya ku. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. يوم يقوم Masih yaku. الناس Coba pisah dulu. Yauma ya saja. يوم يوم Kumu. Ku tebal mu tipis. Kumu. Kumu. ter- terputus diulang diulang lagi Ya, kumu. Yauma ya pisah dulu yauma ya. يوم Kumu saja. يقوم Satukan. قوم Yauma ya kumu. يوم يقوم Teruskan. Yauma ya يوم kumun. يقوم Ya, teruskan. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. يوم يقوم الناس لرب Masya العالمين Allah. Barakallahu fikum. Ya, izin beberapa menit sebelum dilanjut kembali. Kalla inna kitabu Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, sedikit. Fujarilah. Fuj, fujjarila. Jadi bukan kitabal fujarilah. Rila fi rila agak tasdid kalam. Ya, ulang dari awal. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Terus, Wa ma adraka ma sijjin. ya, saya lagi. Kitabum marf eh, Kitabum marqum. Tipiskan kitabum barokum. Tipis hati-hati kepancing tebal ro. Sekali lagi. Kitabum marqum. Masya Allah. Lanjut silakan Pak Hardi. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Oke, di mana makhraj huruf jim? Jin ja Huruf ja jim. Ya, jim. di tengah lidah Betul. Ya, jadi bukan C Indonesia,
fujjari lafi sijjin, tapi fujjari lafi sijjin. Lanjut. وما 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 أدراك ما Lebih سجين lebih desis. Si. Masijin. Sekali lagi. Wama. وما أدراك ما أدراك أدراك ما Masih. سجين Sijin. Lebih desis. ما في ما سجين Oke, ulang lagi. Wama adraka. وما وما أدراك ما سجين Masya Allah. Terus. كتاب كتاب مرقوم كتاب مرقوم Tebalkan ro di awal fathah. Coba. Merkum. Oke, مرقوم ulang. Kitabun. كتاب مرقوم Masya Allah. Lanjut, Pak. Pak Andi. ويل ويل يومئذ للمكذبين Terus. الذين يكذبون بيوم Buna. Buna panjang. الذين يكذبون بيوم الدين. Masya Allah. Sampai situ dulu. Silakan Pak Hardi. ويل ويل يومئذ للمكذبين Masya Allah. Terus. الذين يكذبون بيوم الدين Hati-hati bukan nah. Hati-hati menjadi buna. Bukan buna tapi buna. Coba. Yukadzibuna saja. يكذبون Hati-hati buna. Kalau kita baca buna agak tasdid. Oke, ulang. الذين يكذبون بيوم الدين Masya Allah. Lanjut, Pak Andi. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Oke, sekali lagi. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Masya Allah. Ayat yang sama, Pak Hardi. وما وما يكذب به إلا كل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Si. Angin. Ya. Mu'tadin asim. Coba. معتد Mu'tadin asim. أثيم Ya. معت معت مع- معتد أثيم Si. أثيم Kuatkan Kah? angin. Si. Gigit lidah. Si si Ya. Si. si Ya. Kuatkan angin. eh, Beda sedikit sama ini. Kalau ini lihat ini. Ini Z. Kalau ini si. za, Ya. Coba si asim.
أثيم Betul. Illa kullu mu'tadin asim. Ain setengah mengalir. Illa panjang. إلا ك- إلا كل معتد أثيم Oke. Sekali lagi. وما ي... وما وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Masya Allah. Udah. Bagus. Lanjut Pak Andi. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Oke. Coba. Ti tebal. Uru tebal. Asatiru saja. أساطير Hati-hati so kepancing asati. Asati. أساطير قال أساطير الأولين. قال أساطير Oke, ulang. الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sudah. Pak Hardi, tafadhol. إذا تتلى Sampun ada matu. إذا Ya, تتلى ya, tutla. تتلى Betul. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Sedikit baca rul a tanpa mantul lam sukun bukan rul a tapi rul a. Coba. قل أ Tipis lam jangan rul a. قل أ Betul. Oh, tiga kali coba. Rul 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 a. قل أ قل أ Nah, قل أ baca. Qala asatirul awwalin. قال أساطير الأولين. Sekarang ulang dari awal. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير Ru-nya الأولين. tebal. Ulang qala asatiru. قال أساطير الأولين. Masya Allah. Lanjut silakan. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Oke. Hati-hati nyatu antara kaf dengan sin. Yaksi. Yaksi. Terdengar nyatu? Yaksi. Harusnya selesaikan kaf baru berdasi si. Yaksi. Yaksi. Bukan yaksi. Beda nggak? Beda Ustaz. Kemudian bun rapat bibir jangan yaksiwun. Bun. Coba. Makanu yaksibun. Ma kanu Gitu. yaksibun. Baca. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
bihim rana ala Hati-hati rona. Rona. Ketarik nun. Rona ala. Jangan rona ala. Beda tipis sepersekian detik. rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, betul. Ya, sekali lagi. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala Awas. qulub Rona. Rona, bukan rona. Nggak kerasa? Coba rona saja. ro rona Kalau ketarik nun gimana? Rona. Coba yang ketarik ro nun. Yang ketarik nun. rona Cuman itu kerasa karena panjang. Coba yang cepat. Ketarik tapi cepat. Rona. rona Nah, yang tadi antum lebih cepat lagi ketariknya. Sehingga mungkin itu yang bikin nggak kerasa. Ya. Rona dengan rona. Beda nggak? beda. Nah, itu. Ulang. Rana ala qulubihim. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah. Silakan Pak Hardi. Ustaz bertanya, ada huruf sin di atas kalabal? Ya, berhenti di bal, tapi nggak pakai nafas, langsung lanjut. Rona ala qulubihim. Gitu. Kalabal ro Ya, gitu ya. gitu. Ya, kalabal. Rona ala gitu. Itu namanya sakta. Kita belum belajar, tapi karena kita ketemu sakta, ya udah praktekin aja langsung. Berhenti tanpa nafas. Kalabal ambil nafas. Kalabal rona rona ala qulu qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun. Yak 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 yaksibun. Ulang lagi. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. ران على ران على قلوبهم ما Mim كانوا ada mim tasdid. قلوبهم ما كانوا يكسبون. Hati-hati nyatu yaksi. Kaf sukun ke sin. يك Yaksi. Jangan yaksi. Ini nyatu kaf dengan sin. Pisahkan. Yaksi. يك يكفي Yaksi. يكفي Ya. Makanu yaksibun. ما كانوا Campur nada makanu. يكسبون No. Kanu. Gitu. ما كانوا يكسبون. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut silakan Pak. Oke, kita naikin dulu ya. Ayat ke 15. Kalla innahum ar rabbihim yawma. Ya. Ulang saja. Oke. Kalla. Kalla innahum ar
rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali lagi. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Baca arra, tipis a. Arra Arra tanpa hidung a. A. Arra. ar ar arra Ah, kemudian him jangan bihim tapi bihim. Kalau bihim sama agak tasdid ke him karena ketekan. Ar-rabbihim saja. Coba. ar-rabbihim Ya, gitu. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. innahum ar-rabbihim Masih kerasa bihim, bihim ya Ustaz bihim jangan bihim. bihim kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Masya Allah. Oke, lanjut Pak Hardi. كل كلا إنهم Inna tambah dengung. إنهم كلا إنهم عن ربهم Ya, عن عن ربهم يومئذ لمحجوبون lamahjubun. لمحجوبون Ah, betul. Ulang lagi. كلا إن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Masya Allah. Lanjut Pak Andi. Summa innahum lasalul jahim. Stabil. Coba. Jahim. Jahim. Hati-hati berubah jadi jahim. Hin. Him. Gitu. Jangan hin. Beda ya. Beda. Ah, ulang. Summa innahum lasalul jahim. Lam setengah mengalir. Janganlah solul jahim kepanjangan. Summa innahum Tipis lasalul loh. jahim. Tipis loh. Innahum la. Summa innahum lasalul jahim. Oke. Saya lagi. Summa yuqalu Sempurna dong Mas Mayu. summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hati-hati bihi. Bihi. Coba bihi. Bihi Nah, segitu. Mayuqalu. summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi Masih bihi. 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 bihi Ya.
ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Nah, Masya Allah. Dah. Pak Hardia itu yang sama. ثم إنهم لصال الجحيم Oke, sekali lagi. لصال الجحيم Oke, ulang lagi. ثم ثم إنهم لصال Sampun ada الجحيم malul la salul jahim. لا لصال Oke, الجحيم ulang lagi. Sampun ada mah ya, jangan lul tapi lul. ثم إنهم لصال الجحيم Oke. ثم ي... ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Masya Allah. تكذبون Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi, tipiskan ma. Summa. ثم 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 ي- ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, lanjut Pak Andi. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Oke. Kalla innaki. Seragamkan innaki kurang kasroh. Innaki. Kemudian kolkolah deket ke e. Coba. Abrori saja. أبرار. Jangan jangan tebel. Abrori. أبرار. Tapi nggak boleh panjang. Abrori ini panjang bunyi be-nya. Cepet. Abrori saja. أبرار. Ya, gitu. Ulang kalla. كلا إن كتاب الأبرار Ya. كلا إن كتاب الأبرار لفي Sekarang عليين. pada ain. Coba. Lafi'i. لفي عين. Ya, lafi'illiyin. لفي عليين. Oke, ulang lagi. Kalla. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Terus. وما أدراك وما أدراك ما عليون. Illiyun. Hentaknya tasdid tadi illiyin. Berarti illiyun. Gitu. عليون. Oke. Ulang. Wa ma adraka ma illiyun. وما أدراك ما عليون. Masya Allah. Sudah. Lanjut silakan Pak Hardi. كلا إن كتاب Innaki. Innaki. إنك Ya.
كلا إن كتاب الأب إن الكتاب Inna bukan innalki, innaki. إن إن Innaki. كتاب Ya. إن كتاب الأبرار لفي عليين Nah, lagi la fi illiyin. لا في لا في لا في عليين Ah, betul. Kalla inna kitaba. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Terus وما أدراك kuatkan. ما عليين Adro. أدراك Ya. وما أدراك ما عليون Illiyun. عل ما ما Madu harakat nggak عليون lebih. ما Oke, عليون ulang lagi. Wama. وما أدراك ما عليون Masya Allah. Lanjut silakan, Pak Andi. Kitabun marqum. Oke. Yashhaduhul muqa Yashhaduhul Yasha. mu Lebih ngebas. Yasha. Yashhaduhul Sampun ada muqarrabun. mamo. Yashhaduhulmu. Yashhaduhul muqarrabun. Oke. Ulang lagi. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Oke. Saya lagi. Innal abrara lafi na'im. Hati-hati rorola. Kasus yang sama. Rorola dan rorola. Innal abrara lafi Rorola na'im. dan rorola. Jeda. Rola. Rola. Rola, Ya. rola, rola. Rorola dan rorola. Agak ketarik lam. Innal abrara lafi na'im. Oke. Sampai situ dulu. Lanjut Pak Hardi. kita 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 Lebih tipis kita, merqum kita. kita kita merqum Oke. yashhaduhul muqar yashhaduhul muqarrabun Sekali lagi. Yashhadu. yashhaduhul yash yashhaduhul yashhaduhul Muqarrabun. Oke, muqarrabun ulang. Yashhaduhul muqarrabun. yashhaduhul muqarrabun Oke. Terus. innal innal abrara lafi na'im
Nal a tanpa mantul lam. Coba innal a saja. Innal a Ya, jangan nal a. Innal abrara lafi na'im. in innal abrara lafi na'im. Tipiskan lafi, lafi gitu. Fi bukan fi. Innal abrara lafi na'im. Oke, lanjut Pak Andi. Kita naikkan sedikit ya. Oke, Alal araiki yanzurun. betul. Terus. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Sekali lagi. تعرف في و... إيه. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Oke. يسقون من رحيق مختوم. Tipis. Makhtum. Coba. مختوم. Hati-hati ke bawah tebal jadi tum. Oke. Ulang. Yusqawna min rahiqim makhtum. يسقون من Mir, me, رحيق. me, mi dan mir, mi. يسقون من رحيق Hil, hil, kan hil, hiqi. Yusqawna min rahiqi. يسقون Kok, من bukan kau, Kak. Yusqa. يسقون من رحيق مختوم. Oke, silakan Pak Andi. Pak Hardi. Tafadhal. Alal 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 araiki yan yanzurun. Ulang lagi. Alal. Alal alal araiki yanzurun. Oke. Ta'ri ta'ri ta'rif Ta'rifu fi. ta'rifu Mengalir setengah ain. Ta'rifu fi. ta'rif ta'rifu fi. Roknya tebal Ustaz. Ya, rinya tipis. Kalau ro itu kasar tipis semua. Ta'rifu fi. Ta'rifu fi Fi. ta'ar Fi. ta'rifu Simak. fi Fi tipis. Jangan ta'rifu fi. 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 Ta'rifu fi. Beda ya. Fi sama fi. Ulang. ta'rifu fi Ya. تع- تعرف في وجوههم نظرة 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 Namrata. Namrata. Mengalir sempurna tebal. Dot. نظرة Ya. نظرة Ya. Namratan na'im. نظرة نعيم Rotan. Dengung tasdid. نظرة Betul. نعيم Ulang lagi.
تع... تع... تعرف تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Oke. Barakallahu fikum. Terus, satu ayat lagi. يس يس يسقون من يسقون من رحيق مخ من رحيق Tipiskan tuh. مختوم Tum, coba. Tum. Ya. Mirrohiqim makhtum. من من رحيق من رحيق مختوم Tebal. مختوم Segitu ulang. يس يسقون يسقون من رحيق Ah, مختوم koknya tebal sedikit lagi. Makh, coba. Makhtum. مخ مختوم Ya, gitu lagi. Mirrohiqim makhtum. من ر- من رح- من رحيق مخ مختوم Oke, lanjut Pak Andi. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Mutan, coba. Mutanafisun saja. Mutanafisun. Jangan mutana. Beda ya, mutana. Harusnya mutana. Oke, ulang. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Masya Allah. Oke, Pak Hardi. ختام 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 ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس Sin المتنافسون bagus. Ulang. Falyatanafasil mutanafisun. فل فليتنافس المتنافسون Masya Allah. Lanjut, Pak Andi. ومزاجه من تسنيم. Oke. عينا يشرب بها Sampun المقربون. ada mamo. Mu. Ya. عينا يشرب بها المقربون. Oke. Sampai situ dulu. Silakan Pak Hardi. و ومزاج ومزاجه من ومزاجه من تس من من تسنيم Sin bagus. Desis bagus. Ini desis yang sempurna. Ulang lagi. ومزاج Wami zaza. ومزاج Lebih lebih desis zai. Wami زي zaza. زي
za. Nah, ومزاجه من 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 تسنيم terus. ع- عينا يشرب بها عينا يشرب بها المقربون Sekali lagi. عي- عينا يشرب بها المقربون Masya Allah. مقربون Oke, barakallahu fikum. Lanjut, silakan ayat terakhir, Pak Andi. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Tanpa mantul, mengalir sempurna tebal. Coba yamha saja. Yadha, Ya, yamha saja. yadha. Ya, gitu. Ulang. Innalladzina. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu Tebal, yadhakun. tebal. Yamhakun. Yadhakun. Ulang. Contoh, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun. Lebih Innalladzina stifal sedikit nal. Nal. Innalladzina. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Baca yamha saja. Yadha, Ya, yamhakun. yadha, yadhakun. Oke, sudah bagus. Silakan Pak Hardi, ayat yang sama. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Coba. يضحكون Sempurna dhammah pada nu. Minalladzina amanu saja. مي- من الذين آمنوا Oke, lebarkan lidah, tebal mengalir sempurna. Yamha saja. يضحى Yamha. يضحى Yamhakun. يضحكون Yamhakun. يضع يضحكون Yamhakun. يضع يضحكون Yamhakun. يضحكون Ya, gitu. Mengalir sempurna tebal ya. yang mana itu saat mengalir sempurna yang doa Dot. Yamha. doa يضحى Ya. doa Yamha. kalau ianya tetap tipis Ya, wajib tipis. Dotnya yamha. dan doanya tebal
يض يض يضحى Enggak يضحى kol-kolah kan yadho yamha. يض يضحى Nah, simak يضحى yamha. Terdengar gak ngalir? Yamha. Terdengar gak? يض Dot kedengar suku. Ustaz Terdengar ya ngalir ya? يض Oke. Saya perjelas terdengar lagi bunyi dot sukunnya. Setting sedikit ini apa mic-nya. Oke. Yamhakun. Yamhakun. Terdengar ya? dengar Ya, baca. يض Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun. من الذين آمنوا يضحكون Oke. يضحكون Oke, ya sambil berjalan. Ya, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Oke, kita refresh materi yang sudah kita pelajari di level sebelumnya ya. Dari atas. Oke, Pak Andi. Berapa harokat? Kenapa muncul bendera? Berapa harokat lah? Dan apa sebabnya? Nah, itu 4 harokat, Ustaz. Karena, Karena mad dhabi'i bertemu dengan hamzah. ya, Hamzah. Oke, mau satu kata, mau pisah kata, tetap aja dibaca 4 harokat ya. Dalam Iya, jalur Ustaz. syatibiyah. Oke. Lalu, tabah, mat apa namanya? Mad dhabi'i, Ya, atau mat asli. mad asli, Ya, apa itu mat asli? mad asli, mad yang dibaca 2 harokat, Ustaz. Ya, semua yang dibaca 2 Eh, harokat itu mat asli. asli. Oh, Ya, mad betul. Nah, lalu kalau ini, fi mad dhabi'i, Ustaz. ya Mad sama. Sama, mat tobi, mat asli. Kalau mat asli. asli dia tuh global. Global. Tobi lebih spesifik. Ya, oke. Kalau Ya, jin, mad aridli sukun. berapa harokat? Mad aridli sukun 2, 4 atau 6. 2, 4, atau 6. Betul. Kenapa jadi mat aritis sukun? Karena mad tabi'i di akhir kalimat. Bukan. Karena 2 harokat bertemu sukun palsu. Oh ya, Karena aridli sukun ya 2 harokat ketemu sukun, sukun. Su- sukun arid atau sukun palsu. Ya ulang. ya, 2 harokat ketemu dengan 2 harokat karena 2 harokat ketemu dengan sukun palsu. ya sukun palsu atau sukun arid. Ya, jadi kenapa kita pilih kata-kata 2 harokat ketemu sukun? Karena nanti akan ada materi-materi berikutnya yang dibaca 6 harokat disebabkan terjadi pertemuan antara 2 harokat dengan sukun. Jadi kita sampaikan dari sekarang 2 harokat ketemu sukun itu menjadi sebab dibaca sampai 6 harokat gitu. Tapi kalau kita katakan karena mat asli ketemu dengan sukun palsu juga boleh. Mat tobi'i ketemu sukun palsu juga boleh. Ya, tapi kita pakai istilah 2 harokat ketemu sukun palsu saja. Oke. Kemudian bagian berikutnya, Pak Hardi. Wama. Berapa harokat, Ma? 4 rakaat Ya, 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Eh, mat bertemu dengan hamzah Ya, mat asli bertemu dengan huruf hamzah hamzah. Ya, dibaca 4 harokat harokat. Nah, jadi kalau ditanyakan, Ma, kenapa dibaca 4 Ma? Jawabannya,
Dua harokat ketemu hamzah. Hamzah. Kita nggak jawab lagi dengan kenapa dibaca empat harokat, Mak? Kan di situ ada bendera, ada layar, ada alis. Ini diistilahkan di negeri kita bendera, layar atau alis. Ya, bukan karena ini, tapi karena ini nih dua harokat ini ketemu ini, maka muncullah ini. Gitu cara memahaminya ya. Gitu. Roka. Mat apa roka? Mat asli. Asli. Ma. Ma, mat, mat, maju. Iya, mat asli. Mat asli juga. Ustaz. Mat Mat asli biasa. juga atau mat tobi'i. Mat asli. Tobi. Ya. Sijin. Biji. eh mat tobi bertemu dua harokat bertemu sukun. Palsu. Sukun palsu. Harus sebut sukun palsu. Sukun, sukun, sukun palsu. Ya. Mat apa namanya? Ya. Liaris sukun. Arid lis sukun. Ya, betul. Nah, kemudian yang ini, Pak, apa namanya? Pak Andi. Oke. Ini mat apa namanya? Ya, atau kenapa bihi berapa harokat baca hi? Bihi itu 6 harokat Ustad. 4. 4 harokat. Ya, 4 kenapa harokat. 4? Karena mad mad asli ketemu dengan hamzah, Ya, betul. Mat apa namanya? Tahu? mad silah qasirah, Mat sila besar. Kubro. silah Ya, kalau kosiroh yang nggak ketemu hamzah. Biar gampang, nggak usah pakai istilah kosiroh atau toilah atau istilah kubro sama sugro. Pakai aja istilah yang gampang, matsilah besar. silah Ya, besar. ya matsilah yang besar. Kalau dia nggak ketemu hamzah, maka dia dibaca cukup dua harokat. Oke, mana contohnya? Nah, ini bihi. Nih. Bihi kut. Ada di kutu. Nah, ini ya. Oke, coba diulang Pak Hardi. Bihi. Apa namanya bihi? Mat silah. Ya, berapa Dua harokat. harokat? Dua harokat. Dua harokat. Kenapa jadi Mat dua silah kecil. harokat? Apa sebab matsilah ketika ha bulat domir terletak di antara dua huruf berharokat? Berharokat. Kayak ulang. Jadi ini tuh kenapa muncul? Ini. Matnya itu kan ini. Ini kan Nah, simbol matnya ya. Ya kecil. ya. Kenapa ini tuh muncul? Karena matsilah. Karena Karena matsilah. Jadi simbol matsilahnya tuh ini. Betul kan ya? Kenapa ini muncul? Karena matsilah. Terus ditanya lagi. Kenapa matsilah? Karena ini terletak di antara dua huruf berharokat. Ba kasro dan ta doma. Gitu. Emang ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh hak bulat domir. Gitu. Jadi gitu memahaminya. Oke, ini simbol apa? mat silah Matsilah. Kenapa jadi matsilah? dikarenakan hadomir berada di antara dua huruf yang berharokat, yaitu Ya, ba dan kasroh dan domah. ya. Berapa harokat ini? Dua harokat. Oke, kalau ini berapa harokat? Empat harokat. Kenapa 4 harokat? Dikarenakan eh, dikarenakan bertemu mat silah bertemu dengan hamzah. Iya, maka muncul ini bendera ya. Kayak gitu cara memahaminya ya. Ini simbol huruf apa?
Iya, kecil. Ya. Oke, paham insya Allah ya semua? Sa- Insya Allah. Oke, kita lanjutkan sedikit materi kita pekan lalu. Ya, ini kita tutup dulu, Afwan. Oke. Nah, ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Lanjutan materi kita adalah mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nama hukumnya izhar syafawi, cara baca jelas dan suara setengah mengalir. Itu. Nah, fokus kita di halaman ini adalah ketika mim sukun bertemu ain. 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 Loko ain. Karena pengalaman kita orang Indonesia tanpa sadar banyak memantulkan mim sukun ketemu ain. Makanya perlu dilatih ya. Oke, halaman berikutnya fokusnya ah, waw sama fa. Ya, waw, fa gitu. Fa gitu. Wa tuh. Ya, jadi ketemu huruf-huruf yang bisa membuat praktek izhar syafawi kurang sempurna. Nah, disinilah kita latih ya. Oke. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Jangan atau mantul. Harus pisah Silakan baca Pak Hardi baris pertama. Tafadhol. Wala yuza Lah dua wala harokat, nggak lebih. yuzak Dua harokat nggak lebih. wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Betul. Sekali lagi. Wala yuzak Sempurna dong wala Mayu. yuzak Wala yuzakkihim. wala yuzak wala yuzakkihim walahum adzabun Oke. alim. Silakan Pak Andi. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sekali lagi. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Oke. Lanjut Pak Hardi. Tafidun Tafidu Du minad pendek. dam Tafidumina. Tafidu minad Tipis fi. dam Fi. Tafi. Tafidu Ya tafidumina. Tafidu mina Ya minad dam'i. Minad dam'i Nah, ya terus. Mimma arafun Oke, arafu. Ulang. Arafu Ya Oke, betul ulang. Tafidu Tafidu Tafidumina. تفيض من الدمع من الدمع مما Tambah عرفوا dengan mimma arafu. مما Oke, عرفوا ulang lagi. تفيض من الدمع مما عرفوا
Oke, Masya Allah. Sudah ya, silakan Pak Andi. tafidu tafidu Tipis min teh. tafidu minad dam'i mimma arafu Sekali lagi. tafidu mi Tipis. tafi Tafi. taf Tipis teh. Tafi. Bumina. tafidu minad dam'i mimma arafu Oke, coba. Fidu saja. fidu V kurang tipis. Fidu. fidu Oke, ulang. Tafidu mina. tafidu minad dam'i mimma arafu Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum wa sadaqallahu azim. Kita cukupkan dua baris ya. Dua baris berikutnya kita akan praktek di pekan depan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tafadhol. Ya, Ustaz. Yang tadi yang bahas yang setengah mengalir tadi. Ah, Nafas, nafas, bukan setengah mengalir. kenapa ya? Ya. Bahas. Saya ulang Ustaz. Fahassahu, Bahas tuh bahas fahassahu, bahas bahasahu has has syakhsun. syahtun sakat. Betul lagi. Fahassahu. Bahasahu syakhsun sakat. Itu huruf yang mengalir, Setengah. bukan, Bukan. mengalir Seperti nafas. setengah nafas. Mengalir Mengalir nafas. nafas, mengalir nafas. Itu kita bicara nafas. Kalau bicara aliran suara, maka yang tertahan suara aji di toko batik. Hati. Yang setengah mengalir lin'u mar. Umar. Ya. Jadi kalau aliran suara itu ada tiga. Mengalir, setengah mengalir, tertahan. Kalau nafas hanya dua. Mengalir nafas, tertahan nafas. Udah itu aja. Gitu. Ini Ustaz, yang materi itu di semester 2 atau semester 1 Ustaz? Semester satu. Oh, Ya, nanti minta filenya sama mungkin admin agak. boleh. Atau minta rekamannya boleh sama admin. Suka. Ya. Nanti kita akan daurahkan kembali ya. Materi sifatul huruf itu akan didaurahkan kembali. Oh, Jadi yang hadir nanti gabungan mungkin ikhwan sama akhwat dari kelompok yang udah pernah beres atau yang sedang berjalan, ya kita gabungkan kembali supaya oh, ter-refresh. Dan ya biasa kita oh, gitu. ngadain kemarin-kemarin tahun lalu tuh kita biasa ngadain apa namanya kajian umum tajwid untuk materi-materi yang apa namanya yang ribet gitu, yang jelimet, yang harus pemahaman kuat. Tapi penting gitu, makanya diulang. Oke. Ya, afwan. Kalau materi, eh, kalau mim, mim- Ya, kalau gimana? untuk materi yang menentukan dengung tidak itu Ustaz di sini ya, belum Ustaz. Eh, ini nanti di sini. Ini Belum. udah mulai masuk di sini di semester ini. Belum. Itu kalau misalnya bacaan Quran tadi itu masih saya bisa tahu Ustaz ya, karena ada berwarna hijau kan. Tapi kalau yang Ya, sekarang ini nggak ada warnanya, saya nggak bisa bedakan mana itu. ya. Nah, itu bahaya tuh. Maaf ya, bahaya. Kalau kita baca Quran mengandalkan warna, harusnya mengandalkan tuh pemahaman. Oh, Supaya iya. apa? Supaya kalau hafal Quran, kita menambah hafalan atau sholat tuh ya. Jadi kita tahu kapan dengung panjang, kapan dengung pendek, kapan dengung tebal, kapan dengung nggak tebal. Karena kita paham, bukan karena
Kita ingat di situ warna Oh, hijau kayaknya deh. Kan nggak mungkin setiap ayat kita ngapalin warnanya, mustahil gitu ngapalin warna tiap huruf. Ya, yang iya. lebih memungkinkan dan harusnya memang begitu adalah hafal kaidah tajwid gitu. Oke, ada lagi? Kalau dari kalau kalau saya dari materi sudah nggak ada Ustaz. Insya Mungkin ada Allah. mungkin iya mungkin, Ya, Pak mungkin ada Andi. pertanyaan lain di luar materi kalau Oh mau ya, kalau nggak silakan. sudah ditutup. Ya, boleh silakan. Oh iya apa eh di luar materi udah apa Ustaz ya? Enam, enam. Sampai kalau Ustadz Wahyu di yang Imam Masjid di sini Ustadz di Tarengke yang pernah ikut juga. Oh, oh gitu. Ya, kenapa? Oh iya, saya dengar-dengar ke Bandung juga. Saya pikir dia ikut sama Ustadz atau Oh, enggak iya. ya? Tapi saya belum ini, ya dapat info aja, tapi belum ada kontak-kontak. Hmm, Iya, saya juga baru tahu kemarin. iya. Kalau ternyata dia Ya katanya apa ngajar di sekolah gitu di sini. iya. Oh, Iya, ya. Cukup insya Allah. Ya, kita akhiri sampai di sini ya. Mungkin ini satu pertemuan lagi. Lalu kita masuk ke materi baru ya. Pekan depan kita akan selesaikan ini dan ini. Lalu kita masuk ke materi baru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin undur diri. Syukran. Ya, syukur. Wafat, jazakallah khair. Wa iyyakum.